suratin bi fatin wa tasidid wa filan iku labat ba'du itu kamu tai utai jema kena te pelasna sapi dan ayat ta'tadu ajang liwat batas surah kami sabtin dalam dia sabtu bistiadil hitani kalan ngaburan iwak banyu pin dalam yaumi sabti wa akhadna lan kita minum saking yasanu kita misaqan ghalidan ing perjanjian kang kuat ala dalika atas mengkono la ta'tadu fi yaumi sabat pada kodo mangka ngabatala kenal kitab inya simisak pabi manak di mangka kelam sabab ngabatala kenal kitab mau telapat maiku jadi tunjadi wal bauta baiku sababiyah mutalikatun kang cumantal bima dopin kawan kan air anam tengah sengalamat kita sel kitab bisa babi nakdim kalan sabab ngabatala kenjangin ahlu kitab misak kau bisa babi nakdim kalan sabab ngabatala kenal kitab misak ming perjanjian ahli kitab baku dengan sabab kupur ahli kitab di ayat kalam perat Allah dosana selain daripada membatalkan janji kufur ka Allah wa qatlihim lan ngabunuh yasal kitab alam ya pira-pira nabi bieu godakeun kalan ora hak wa qaulihim lan ngucapal kitab di nabi kadekang nabi Muhammad qulubuna bulpun utai pirang-pirang hati kita gulpun iku kang katutup latai orang maham yasi kulub kalama kang omongan sira bal abalikan pangecap khotamah tegas sing nyecap sapa Allah ing atase kulub dikuprim kalan kupur yasi al kitab pala ta'iman ka orang ngaraksa yasi kulub wabat ing pitutur pala yu'minuna illa qalila mangkarana iman yasi al kitab ing kang setitik kunung sakal kitab Abdullah bin Salam wa ashabina tira-tira sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhum wa bi kufrihim lan kalan sabab kufur ahli kitab isan yang nalika angkat Nabi Isa kalan Nabi Isa wa qurirul baulan dan bolak-balik apa huruf jangan lepas dikena misalkan bainahum dalam antaranya bi kufrihim wa bainama antara apa duti pakang dan tapakannya bi kufrihim alai ngatas ma wa qaulihim lan kalan sabab ngucap ya sal kitab bala Maryam ngatas itu Maryam butanan ing ucapan bohong aziman kang gede mana ucapan bohong nah hai surah mawahin dalam sakiran udinya si ahlul kitab ha ing siti Maryam bizina kalan dina wa qaulihim lan kalan sabab ucapan ya sal kitab mubtakhirin alakang para gum badai kabeh ngucap-ngucap lepat inna satuna kita qatalna iku matani kita almasih Nabi Isa masih ibna Maryam Rasulullah kang utusan Allah bisa mim dalam pengakuan ahli kitab abi majmu dalika kalan sakabeh mengkono bi kufrihim bi qaulihim ilaih azabna mangka nyiksa kita dengan kitab dengan semua dosa sebab tadi numpuk dosa akhirnya kami siksa ya kitab qala ta'ala takdziban ngabong karena ngabongaken laum kade ahli kitab bifatin dama bune Nabi Isa wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiya lahum lan orang ngabun ya kitab Nabi Isa wa ma salabu lan orang nyalib ya kitab Nabi Isa walakin subbiya lan tetapi den sarupa kenapa lahum kade ya kitab walakin subbiya lahumul maktuan tetapi den sarupa dalam kadal kitab sopal maklong kang den patunal masbong kang den sari bawalan udesi makul sahibu mikubatura ya sial kitab bisa diserupakan ke Nabi Isa ay alqallahu tagasani bahkan sapa Allah alaihi ngatas maktul sibhau ing umpamane Nabi Isa wa dhannu man kanyang kaya sinya tahlul kitab nya si maktul iya ing Nabi Isa wa innal ladina ikhtalafu fihi la fi syakkin min wa innal ladina ikhtalafu lan satu kang perebutan ya ladina pin dalam Nabi Isa biasa dalam Nabi Isa Lati sakin yakti ikut tetap dalam kang mamahan min koti saking matanya Nabi Isa isu para badun dan sakram ucap sopa badun setengah yasiad ladina lama ro'in dalam mangsan ya dia Allah dan almak memang kang dan pataning ucap kuncen dapat al waju Isa utawi wajah iku wajah Isa wal jasadul lauti jasad laisa iku raya jasad bi jasad iku jasad Isa banget Isa ibadah Isa ieu palai sabi mangkorna ia maktul bihi iku Isa nu dipayahan Isa berarti dah wa qala akharin salah cetak wa qala akharun lan ngucap sapa golongan kang one bal huwa balikan tau te maktul huwa iku Isa ma lahum bi min ilm orang ana ikut tetap kadiya si aladina salafu bi kala Nabi Isa bi qati kalimat Nabi Isa min ilmin apa ibro illa tibadun yang anu ting sangka istisnaun mun qatna istisna mun qati lakin ya tabuna tetapi anu tiya si aladina tin dalam iya sinya taqat li Isa adonna ing sangka alladzi takhayyalu kang nyipta atang bayang-bayang iya si aladina tabahu ing ladi wa ma qatalu yaqina lan orang ngabunuh iya si aladina salafu Nabi Isa yakinan hal yakin halul makirat lekol kama kidan dinatil qatika dengan api akan ngabunuh bal rafa'allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima
Barrafa'ahu balikan tangan katun Nabi Isa sapa Allah ilai maring ya ta Allah wa kana Allah lan ana sabal azizan iku kang jaga pimul dalam kerajaan Allah hakiman tur kang bijaksana pisuning dalam dadalan Allah wa in lan orana nama min ahli kitab orana iku tasal kita sapa dunung sini ilal yu'minan ing lapan yen ta iman ya sinya ta habi kala Nabi Isa bisa tegese kala Nabi Isa qabla maut Isa dari maut Nabi Isa. Coba nambut tafsir atau jadi kadir setiap lebah dia ragu baik jika salah kata gitu jadi tafsir Jalalain makan mana coba nung kita matan Jalalain matan dengan ngaji matan itu kayak jauh hadis cetakan putih hadis qabla mauti sarwa wa in min ahli kitab illa liyu'minan nabiy qabla mauti. Tidak ada satupun ahli kitab Yahudi Nasrani melainkan nanti mereka akan beriman kepada Nabi Isa sebelum wafatnya. Kapan mereka iman? Hina yu'ayyinu malaikatul maut fala yanfa imanu. Jadi wa in min ahli kitab ahadun ditafsirkan ay al-kitabiyyu tegese wong suci kang ahli kitab itu dari Yahudi ataupun Nasrani hina yu'ayyinu ing dalam mangsani alikaton iya sinyata ahad atau kitabi malaikatul mauti ing malaikat maut. Mereka semua pada saat melihat malaikat maut yakni pada saat sakratil maut iman bahwa Nabi Isa itu dibunuh percaya ke Nabi Isa namun fala yanfa'uhu imanu mangkara manfaatu iya si kitabi atau ahad sapa imanu imana iya kitabi au qabla mauti Isa atas sabda maut Nabi Isa lamma yanzilu ing dalam waktu turun Nabi Isa qurbas saati ing dalam para kiamat kama warada kayak barang kawari dia barang fil hadis ing dalam hadis. Tingali karena tafsir Sawi qaulu hina yu'ayyinu malaikatul maut pada saat nyata ningali sakit maut ruya. Dan riwayatakan Sawi annal Yahudi apa saat wong Yahudi idza hadara ikut tatkala hadir Yahudi al maut apa maut darabatil malaikatu mangka mukul sapa malaikat wajah ya si Yahudi wa duburalan dubura Yahudi wa qaululan ngucap ya malaikat tahu pada ya adu Allah hai musa Allah atakawi teka kai sira sapa isa nabi haladin nabi pakadabda mangka ngabongaken sira bi kala Nabi Isa Nabi Isa datang kasih sebagai nabi lalu kusa didustakan hai Yahudi saya kudu mangka ngabacut si Yahudi aman tu iman isuna inama bi anu kalan satu Isa Abdullah kamba Allah wa rasuluhu sallallahu wa yuqaulun capakan di Nasrani kadang kang Nasrani ka orang Kristen pada saat maut sakaratil maut kata kai sira sapa isa nabi sada ben nabi lalu pada amta mangka ngucap sira anu satu Isa Allah iku Allah wa ibnullah anak Allah Paya kudu mangka ngucap iya sinyata Nasrani aman tu iman isun saikimah bi anu kalan satu Isa Abdullah kamba Allah. Fa ahlul kitab yu'minuna bih mangkot ahli kitab iku pada iman ahli kitab kala Nabi Isa semua iman pada saat sakaratil maut lakin la yanfa'u imanuhum lan tetapi orang manfaatum ahli kitab apa imane ahli kitab li usurihi karena hasilnya iman waktu muayyanatil adab ing dalam waktu kat ningali katone siksa karena imannya pada saat sakaratil maut itu bermanfaat wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida lan ing dalam dina kiamat yakunu ana sapa isa Nabi Isa alaihi atas ahlul kitab sayyidan iku kang nyasani bima paulu kalam barang kami galu kita nyata barang lama bu sayyidan waktu dan utus Nabi sayyidan maringnya si ahlul kitab fa bi dzulmin mangka kalan sabab dzalime pa sabab dzulmin kal sabab dzalimin alladziina adu sakon kang yaudi alladziina wa alladziina abi kal yaudi haram ngaramakan kita ngatas alladziina adu thayyibatin ing pirang-pirang nyata kang enak wahilat dan lalakan ya thayyibat lam kada alladziina adu hiya utayat thayyibat allati fi qali iku nyata kang tetap ing dalam panik Allah taala haramna kulladzi dzufrin al ayat
wa bisadim lan kalan sebab nyegah alladzina hadu annasai manusia sabila saking agama Allah dini agama Allah saddan katsiran kalau nyegah kana wa akhdihim riba lan sabab ngalapai alladzina adu riba riba wa qadulan temenan cegah alladzina anu saking riba fi torat ing darat wa aklum lan sabab mangan alladzina adu amwalan sing berat-berat temenan sabil batil kal batil ibir rasak lan sogokan pilokuna hukum wa atadna lil kafirin minhum adaban anima lan nyawisakeun kita kadai perperongkang kafir menusakan alladzina hadu adaban alim sisan kang dalarakan mulaman kan lakan walakir rasik lakin rasikhun tetapi na utai pira perongkang tetap asabi itu nakang tetap kabeh pilun dalam ilmu minum saking alladzina hadu ka Abdullah salam ka Abdullah bin Salam al mu'minun lan pira perongkang iman al muhajirun tegas sahabat muhajir wal ansar yu'minuna iku pada iman ya rasikhun dan muhajir bima kalawan barang unjilakan dan turunakan ya barang ilai kamaring sampean Muhammad wa makilan kita bunjilakan dan turunakan ya barang min qablika saking santurungan sampean Muhammad minal kutubi bayade ma unjilah oleh tetap saking pirang-pirang kitab wal muqimin as-shalah lan kang adagakeun kabeh salat musibah dan ya barang nasbun yaiku nasab al mading atas sing alam teu muqimun tapi muqimin wa qudalan baca apa bira pengalar pamanang muqimun as-shalah wal mu'tuna lan kang ngawekeun kabeh zakat zakat wal mu'minuna bil yaumil akhir ulaika utamang kono mu'tun mu'minun muqimun mu'minun ar-rasikhun kusanuti bakal kita ngulai penunikan nu'tihi wa bil waliyana sayu'tihi mam saytin ku bakal awe Allah ngulai ajran azim ing ganjaran kang agung wa ajran azim al jannati ku surga inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'dih wallahu lam yurad inna satur kita awahayna iku wa kita ilaika mari sampean Muhammad kama awahayna kaya oleh wayu kita ila nuh mari nabi nuh wa nabiyina lan pirang-pirang nabi mimbadi saking sausana nabi nuh kama awahayna lan kaya oleh wayu kita ila mari nabi Ibrahim wa Ismail lan nabi Ismail wa Ishaq nabi Ishaq ibnahi kang dadi anak lanang roron nabi Ibrahim wa Yaqub lan nabi Yaqub ibna Ishaq wal asbat lan pirang-pirang turunan auladi tegese pirang-pirang anak nabi Yaqub wa Isa lan nabi Isa wa Ayyub lan nabi Ayyub wa Yunus lan nabi Yunus wa Harun lan nabi Harun wa Sulaiman lan nabi Sulaiman wa ataina lan nabi kitab ing bapane Sulaiman Daud nyata nabi Daud Zaburan ing Zabur kitab Zabur bil fatikalan baca pat ismune iku aran ing kitabil mutaqaddai kitab kang den nama kuna beda lan baca doma jubura masdar iku masdar bi mana mazbura kalamana mazwa martaban kang den tulis wa arsalna lan ngutus kita rusulan pira-pira rasul qad qasasna ahum alaik temen nyaritakeun kita nya si rusul alaik ing atase sampean Muhammad aya rasul anu kugula ku aing dicaritakeun ka anjeun Muhammad min qablu ay min qablika saking sadurunge sampean sameme anjeun wa rusulan pirang-pirang rasul lam naqsusum kang ora nyaritakeun kita rasul alaik ing atase sampean ruya dan watakan apa nasa tala bahasa iku ngutus Allah samania ta'ala fi nabi in 8.000 nabi arba'atu ala pinutai 4.000 iku min bani Israil wa arba'atu ala pinutai 4.000 iku min sayyidina saking sakar manusia dalam satu riwayat bahwa Allah ngangkatnya nabi teh 8.000 nabi anu 4.000 nabi di bani Israil 4.000 di luar bani Israil di luar biasa ini fadlna alal alamin bukti daripada fadlna alal alamin tapi akhirnya jadi kafir Yahudi dilaknat qala ngucapunya taru ya anu taala atau kalau ngucapunya ruya kaul ruya sapa syekh maksud saya dia guru nan Jalal Mahalli yaitu guru Najjar Suti sapa syekh Jalaluddin Mahalli di surat Al-Ghafir surat Ghafir wa kallama Allahu Musa taklima landarasan sapa Allah Musa Nabi Musa bila wasitatin kalan ana perantara taklima kalan darasan kang sampun rusulan tegese pirang-pirang rasul badan wa ikut badai wala min rusulan sang lapat rusulan qabla usan rusulan badanun mubasyirin alaika ngabubunga kabeh bisa dikelan ganjaran man aman ing wong kaiman ya song wa mundirin ala alaika mudene kabeh bilik kabeh kelan siksan man kafir ngangkang kabeh ya song arsalna mutus kita rusulani anna yakuna lidnasi delapan yen tawaran anak ikut ada masa Allah ing atas Allah hujatun apa hujatu qalu kang dan ucapakan ya ujaba ada irsal rusul indah usah sing utus pirang-pirang rasul lain mari ya nas fa yaqulu man kain
ucap ya nas rabbana ya pangeran kita laula arsalta ora karena orang utus Tuhan ilai maring kita rasulan panas tabi amang kayan anu kita ayat ing perwetuan wa nakuna lana kita minal mu'minin kota sakira perangkang iman sehingga Allah fa ba'atsna mangkang utus kita ya rasul tujuan liqati udrihim karena mutus alasane yasinas maksudnya mutus alasan manusia kafir. Wa kana Allahu azizan hakima. Lan ana sapa azizan iku kang gagah pimulkin dalam kerajaan Allah apa wae. Pimulkin dalam kerajaan Allah hakiman tur kami jarsana pisin dalam dada bulan. Allah wa nuzila lan dan turun kerat lakin illahu yashad. Lama suilal yaudi dalam masa den takon sapa yaudi anu buati saking pangkat nabi Muhammad. Paan karu mangka ingkar ya Yahudi ingatan nubuatin Nabi. Pandulilah satu sawi. Usah ditanya orang kafir musyrik Mekah. Yahudi bener tak Muhammad utusan Allah? Masih Yahudi. Qaulu wa nuzila lama sulal Yahudi pandulilah satu hina qalin nama sama sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Yahudi. Nah, jadi dia lain orang Mekah nu nanya tapi Rasulullah nanya ke Yahudi. Yahudi, antum tashhaduna bi anni madhurun fi kutubikum? Ana tahu tai sira kabeh iku nyakseni sira kabeh biani kalan satene iku niku kang den tutur dalam pirang kitab iku tubi kuna berapa kita iku kabeh paqulu maka ucap Yahudi la nasyadu bidan ora nyakseni kita bidalika kalam mengkono annaka madgurun fi kutubikum dan wa mana la mulan orang kita min sebasarin saking manusia uhya kang den ayu apa ile maring basar pada Musa sallallahu dan kami tidak tahu ada manusia diangkat jadi nabi setelah Nabi Musa. Jadi sehingga Yahudi meyakini bahwa nabi itu hanya sampai Nabi Musa, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Musa. Jadi semua setelah nabi diingkari oleh Yahudi. Wakilana lan cepang lapat inna saila saat nekang nakon musyrikul Arab. Iku pira-pira musyrikul Arab, orang Arab anu musyrik nanya hai supau dalam sakurang ucap ya musyrikul Arab di nabi kada nabi. Cek musyrikin Arab, Muhammad, inna satuna kita nasalu iku senakon kita al yahuda Yahudi angka saking sira wa an sifati kan saking sifatan sira kita minum kita Yahudi. Pasamu mangkang ucap ya Yahudi anu satuna Yahudi kula yaripuna orang ya Yahudi kain sira. Muhammad, kami nanya ka Yahudi tentang maneh jeung tentang sifatan maneh dina kitab Yahudi. Tiap bener teh Muhammad aya kitab maraneh. Cek Yahudi teh nyaho kami maka Muhammad. Wal makna utamana ayat itu ida ankaru kata kala inkar ia si ayat Yahudi kain sira dua kapal wal kubur Yahudi di makal mar unjilakang dan turunakannya bari lagi mari sira pakot kadabu maka teman bohong ya si Yahudi terima calling dalam barang kang ucap Yahudi sebab naon di anna Allah karena satu Allah ya sadu punyasan ya Allah laka kada sira bin nubuat wa risalati kalan pangkat dari nabi lan pangkat rasul wa ya sadu lan yaksani ia nyata Allah bima kalan bar unjilakang dan turunakannya bari lagi mari sira balik deui. Lakinillah tetap nadala ya sabiku mertelakan ya Allah yubayinu mertelakan ya Allah bidung buat taking pangkat Nabi Nasirabi makalan barang anjal kanurnakan ya Allah ilaika maring sampai menal Quranil Mujid di saking Quran kang ngapesakan ingkala makhluk anzala unurunakan ya Allah iya nyata ma anjala ta Quran multabi sanal kang tumanang ilmi kalan uningane Allah ay ani manane kang rabi kalan nyata jarane Al-Quran awafilan iku tetep dalam Al-Quran ilmu ta ilmuna Allah wal malaikatu yasyadun lan utai para malaikat iku nyaksani malaikat lah kada sampean aidon balik isun kalan balik tanggal 25 bae wa kafa billahi syahida anu tadi lockdown Tangerang Raya Bogor Jakarta Bekasi atuh sama ngaliwat bae di dieu tadi lockdown ka mana ka ditu ka Citore kan aya bebas polusi gitu. Wa kafa billahi lan yukabi sapola sedan apa nih kang yang sin ala dalika yang atas mengkono yashhaduna lak ilaih innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida wallahu lam bimuradi innal ladzina kafaru satun kang kafir ya ladzina biqallahu wa saddu lan gaya ladzina nas manusia sabillah saking agama lain dinil Islam bikit menyata bikat mim kalau nyumputakan ya si adladina nata Muhammad ini sifat Nabi Muhammad wa umul taladina kafaru al yahudi kutang kurak yahudi qadallu ikut teman sasar ya si adladina kafaru dhalalan ba'idan kalan ada sasar kang ada laki saya innan nabiyina kafaru wa dhalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa wa
Allah lam innal ladina kafaru satrun kang kafir ya ladina bila kalau wa dzalamu lan wis ngadolim ya ladina nabi yang nabi Allah dengan cara diantara nadolim ka Nabi Muhammad dikit na dinati kalan nyumputakan sifatan Nabi Muhammad hiji lam yakunillah iku aranan ana sapa liyak turun kudra penyentang ampura ya Allah kada ladina kafaru hiji jalma kafir mamal dihampura ka Allah sanajan ku sedayakeun geus modar Allahumma gfirli Fir'aun mu'ad sehingga temenang itu ghafarallahu lak boga baratur orang kafir begitu eta semoga Allah mengampuni kamu dorakas yang ngomong gitu lagi da Allah lagi lihat lam yakunillahu liyaghfirullah Allah mau ngampur ka jalma kafir wala liyadia bulan orada penyenton udah penyulung ladina kabro tariqan inda dalan menapuruki saking berat-berat dadalan illa tariqa jahannam inda dalan janam ayat tariqal mu'adiyah dadalan kang nekakeun nilai maring jahannam khalidina lekang pada langgeng kabeh yang muqaddarin alekang dan pasti akan kadal khuludan langgeng pe dalam jahannam ida dakhulu tatkala man iya senyataan ladina kafarun jahannam abada sarawa sewa kana dzalika 'ala Allah yasira lan ana apa dalika mengkono adamul kufron wa adamul hidayah tengah hampura temere pituduh kecuali ka jalan jahannam ala Allah yang atas layasiran iku kang gampang hainan kang gampang ya ayyuhan nas eling manusia ahla Makkah tegese Mekah qad jaakum teman-teman kang sira kabeh sapa rasul Muhammad nyatane Nabi Muhammad bil haqqi kalan hak min rabbikum saking pangeran sira kabeh fa aminu mangkai man sira kabeh bi kalan rasul waqsidu la darja sira kabeh paring kabagusan lakum kare sira kabeh mimma saking bar antum kamu ta sira kabeh ikut tentrem wa in takfuru lana muntakafir sira kabeh bi kalan rasul fa inna dilai mangka satun ikut tetau kada Allah ma apa barang fis samawati wal ardi mulkana paning radin wa khalqalan ngadamel wa bidanan ngambadir pala ya durruhu mang orang madaratakan Allah kufrukum apa kufur sira kabeh wa kana Allahu aliman hakima lan ana sapa iku kang uning abi khalqi kalam makhluk Allah hakiman tur kang bijaksana pisun dalam dadamelan Allah bim kalam khalqi ya ahlal kitab al-kitab al-injil tiga injil la taglu aja gulu ngaliwat batas sira kabeh tata jawaju ngaliwat sira kabeh hadai batas bidini kenal agama sira kabeh jangan berlebihan di dalam urusan agama melewat batas nah seperti Syiah. Jadi lain dina Yahudi Nasrani bae di dalam umat Islam ge anu ngarusakkan agama teh gulu berlebihan. Seperti ngagungkeun kana Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali itu nabi. Nah, kan jadi berlebihan. Akibat berlebihan terjerumus ke dalam kekafiran. Mengurangi itu keneh. Jadi geus ulah ngurangan ulah ngalewihan. Fi dinikum dalam magad wala taqulu lana jangan ucap sira kabeh ala ma ing atasa inal qaulal haqq ing ucapan kang mintan di saking bersihkan Allah ni syirki saking rewang war wala dilan anak innamal masih Isa bin Maryam rasulullah pasti utai al masih Isa bin Maryam iku utusan Allah wa kalimatuhu lan kalimah Allah alqaha nibakan Allah ing kalimah au salahan pungakeun ing kalimat sapa Allah ila Maryam amri siti Maryam ruhun lan kang ana ayatun kang ana minu sang Allah udifa lain Allah maksudna kieu udifa dari dapatakan yaru ila Allah tasrifan karena ngamuliakeun lau kadenya Nabi Isa wa alaisalan orang anak ya Isa kama zan to iku kabarang kamu teh sira kabeh anu satuna Isa ibnullah iku anak mana Allah au ilahan atau pangeran masrokan Allah awasali salah satu nata kang ngapintulan pangeran kang tululi annadar ruhi kana satune kang dar murakabun iku kang dan susun wal ilahu lan utai pangeran iku munazon kang dan bersiakan ani tarkibi saking kasusun wa an nisbatil murakabi lan nganisbataken kang dan susunaken ilaihi mari Allah fa aminu mangka iman sira kabeh lebih Allah wa rasul peratusan Allah wala taqulu lana jamu sira kabeh lapat al aliyatu salah satu utai pangeran iku telu Allah suja Allah wa Isa wa mulam jangan mengatakan Tuhan itu tiga trinitas jangan intahu liren sira kabeh berhenti kalian andalik saking ngomong al aliha salasa waktu lan nekani sira kabeh khorin kang lebih bagus sakum kade sira kabeh nu saking dalik berhenti kalian mengucapkan Tuhan itu tiga lakukan yang terbaik buat kalian daripada ngomong begitu wa huwa khair wa tauhid salat cetak dan wa huwa khair atau itu tauhid mana yang bagus yaitu tauhid la ilaha illallah innamallahu ilahu wahid
pasti nuti Allah iku pangeran kang tunggal subhanahu wa suci Allah tanjan kang bersihkan kadal an ayyakuna sakrab yantana laikador waladun apa anak lahu iku tetap kadal la mautai barang bisa mati berang tamaran barang pilan dan bumi khalqana paning ada melewamul kanan ngaraden wa abidan lan ngambane wal milkiyatun anu teh sifatnya milik tuna pe ku nganapiakeun ya milki albun wa ta'nya ta albun wa ta'ing pangkat anak wa kafa billahi wakila lan nyukupi sapa Allah wakilan apane kang nyakseni saya dan kang nyakseni Allah dari kang nyata semengkono-mengkono lam yakun annamallahu ilahu wahid la yastangkifal masih orana gumade ya takabarat tegese gumade waya napalan nyata angku sapa masih nabi Isa mata angku teu sombong alladzina jamtum kang ngaku-ngaku sira kabeh ana satene sira iku pangeran an ayyakuna sakar yen tanah nabi Isa dan iku amale kada Allah walal malaikatul muqarrabun lan orana nyata gumade sapa malaikat muqarrabun Allah lesan kibuna orana takabur ya malaikat atau orana gumade malaikat an ayyakuna sakar yen tanah ya malaikat tabira iku penambah nabi Isa tidak sombong tidak mengatakan bukan hamba Allah begitu pula malaikat. Bukan Nabi Isa itu hamba Allah, malaikat itu hamba Allah, bukan anak Allah. Wa hadza lanutiki qaulu la yastanki fal masyu iku min asanil istitrad saking bagus-bagus pada istitradnya limpang bahasa singkat nama. Ya limpang. Ai bahasa istitrad mah nyata nutur hiji perkara dina lain tempat nang aya munasabah pada istitrad belajar mati. Zukira dan tutur yasin nyata hadali rodi kana nolak alaman jang nyata song jama kang ngaku ya song ana satu nyata malaikat atau anak yang satu nyata malaikat iku aliyatun pira-pira pangeran awabanatul ata pira-pira kudat Allah kamarodaka barang kang nolak ya Allah bima kalan apa qabla sadurunge hada istitrad ala nasrin nyata sarana nasrin azai mina kang ucap kabeh dalikal maksud temong kono kang den tutur iku kitab bumi tuturane nasara wa may yastankif an ibadati wa yastakbir wa yashurun ilaihi jami'a lanu teh sapang yasan kit iku nyata kacegaya song an ibadat ibadah Allah siapa zaman utai kiri nyata ibadah Allah ku asak dan sombong ya song paya saya suruh mangka bakal ngagiring ya Allah misong iya nya iman ilai mari Allah jaga sakabe pil akhirat fa amman ladina amanu wa amilus solihati lan ampang kana pono tong kang iman ya ladina lan ngamal ya ladina salati pira-pira mal salih ku payu api mangkanonan ya payu api mangkan honan ya Allah mi alladina ujuran berapa ganjaran alladina sawab amalin tegese ganjaran pirang beramal alladina wa yazidu lan nambah ya Allah alladina min padin sayang anugerah Allah ma la ainun ra'at ma ing keindahan surga la ainun orana apa mata rati kuning kalian wala udunun samiat dan orana kuping samiat kuping udun wala khatar lan ora gerak atau gumratas ala qalbi basaring atas setan manusia wa ammal ladina stankafu wastakbaru fa yu'adzibuhum 'adzaban alima lan ana penutang kang gubernur alladzina lan takabur alladzina ibadat ibadah Allah iku payu adzibu mangkan iksa yole alladzina adaban alima kan sisan kana akan melawan kana akan wa adaban alima iku adabun ari sisan neraka wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wa la nasira lan orana nemu ya alladzina lahum kad ya alladzina min dun aygurin Allah waliyyan ing kakasiyat bau kang nolak ya si walihu ing iya nyata jalani adab anhum saking iya si alladzina wala nasran anura kang nulungan yamnum kang nyega ya si nasirum ya alladzina min saking adaban alima ya ayyuhan nasu heri manusia fajakum teman-teman kang sira kabeh sapa burhanun dalil hujjatun tegese hujjah min rabbikum saking pangeran sira kabeh alikum atas sira kabeh wa te burhan annabi ku kang nabi Muhammad wa nazzalna nurunaken kita ilaikum maring sira kabeh nuran mubina ing cahaya kang pertela bainan kang pertela nuran mubin Al-Qur'an iku Al-Qur'an fa amman ladina amanu mangkana ponotong kang iman ya ladina nabi laikala wa ta sumulan tetegenan ya ladina nabi kalan Allah iku pasayudasilu mangka bakal nyata pasayudasilu mangka bakal nyata menyiakan ya Allah miasiat ladina fi rahmatin rahmat minhu saking wa fadlin anugerah wa yadim lan udakan ya ladina man ilai mari Allah suratan indah dalam tarikan dalam mustaqiman kang lurus wa tidarikan mustaqimadinul Islam